Sini regional party rok kebang ma permission saman goreng goreng liya. Tamuk এই কথা ni Supremo তথা শ্রী ভুবাকারা এবং শ্রী মহারাজ চিফ মিনিস্টার থাকা जों যদি গণতন্ত্রनि बिथिङाव अधिकार যদি दंखाय আগরতলা माथोताङै जों खायमिया होनाय जों गणतन्त्रनि बिथिङाव जिनि अधिकार न साख्लायनायनि सानानि मुजुगु जनगण जोंनो नायनायनि मुजुगु अमनि अधिकार जोंनो लिरनानै मुजुगु karena aboni सिगां डिसेम्बर मासाव जों 17 হইতে 1800 বরক दिल्लीनि जन्तर बेंतराव जों आचुगलायखा अफुराव जों अधिकार सानजाक दङ अफुराव आं साका आनो सांगादिगाव कायसा कुनावा जोंगा ऐसा आपने क्या डिमांड किया आप ग्रेटर त्रिपुरा में होगा ना सुनो आं साका डेमोक्रेसी आंदोलन माया जिनिस करी कन्स्टिट्यूशन बायदेबो बरकनि तागत थनांगो बरकनि चुबा मोनसे दङ बरकनि थानसे नांगौ अयक अवन बागै थानसानि लामा जिन बुबागोरा जत्त बरकनो जों थानसा हिंदानि दरकार हिंसा आं साकाबोनो त्रिपुरा राज्य में जितनी पहाड़ी के कुना में जितनी पहाड़ी बैठा है जंगल का अंदर जिस जून कल्टीवेशन करता है उसको 5 दिन मोबाइल है वो भी त्रिपुरा लैंड को सपोर्ट करता है कभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब तक महाराष्ट्र को नहीं मानेगा त्रिपुरा को बदल डालने के लिए महाराष्ट्र तैयार है इन्हें हम बोल सका तेरे महाराष्ट्र निर्बागई তিনি যিনি মুয়া চালের নিবাগৈ নিজস্ব কংগ্রেস দি প্রেসিডেন্ট অলরেডি ইয়া করে এই ত্রিপুরা ভাষা বাকি রহিলে অফরলা তাবু মহারাজ কি চবা বুবাগানি অচবা নরক যত্ন অচবানোর যত্ন সাপোর্ট ফেরে অচবানোর যত্ন যোগ দিলায় এই এলাকায় বরণি ধরে আমি আবেদন তোলায় जों যিনি মানতাই সত্তায় যিনি যেটা দরকার जों जिनि अधिकार सानो ओ हानि नथां जों नथांनो नगाय दंमोन अमनि बागैनो जों नायो जिनि बागै अधिकार जोंनो दिदि जिनि अधिकार न मानथायनो नुंदिदि दिनानि नोंतां मुलुगबा ननक आं साया ननक आगरतला सहरनो सायाले कमलपुर सहरनो साया ओइ उदयपुरनो साया आनी जेता दिदि एडिशनल अधिकार दङ अ मानथाय अबनो ग्रेटर त्रिपुरा सख्रायनि दिनैनि बायथ' होनाय गभर्नमेन्ट तामिनि अनि जेनि जिगनफ्रा बर'नि आफादनि मालिका नों रिनानि बायथ' दंखा बर' माखायगा आगि मिजोराम बाहायनो दंमानि इउटि दंमानि आवनो खुंनांगौ रायजो माखायगा नों जेखाने अधिकार रिनानि दरकार এই ত্রিপুরা হানি বড় जों दाबो 13 হইতে 14 লক্ষ বড় এই 14 লক্ষ বড় যদি বুইল ইয়াক থাঁজাকাই রমৈ তিনি অঘর কাঙ্গায় বড় নিনানি বাধ্য হই অবশ্যই আসল ক নংনি ফানি আনি বেলায় অনুরোধ তনাই আনি তে কাইসা জায়গা তংগুনিয়া জাতি থানা নাই তোগা এই কাইসা অবরণং থানি লাস্ট অনুরোধ তনাই এই এলাকানি শিখলা এই এলাকানি বড়র এই এলাকানি যারা শিক্ষিত সমাজ কর্মচারী সমাজ ছাত্র সমাজ এখানে আনে কবম চিনি 12 তারিখ এই মিছিল সাকসেস খাইনানি বাগে जों दाबो যত জাগরণ শুরু হোগা जों नायो 40 হইতে 45 হাজার বরক আগরতলা শহর जों দেখাইবানো ইয়া বৃত্তি সাবই जों চিনি মান খাইনো সান্নাই অজাগতি মহারাজকে কক খানানি ফাইদি নর যত ধরেনানি এই কবম লাগে এই কক খাইনি সমানি করণ থাকা যতনা হামবাই যতনা কাহাম গুরুত্ব বাড়ি যতনা 12 তারিখ ফাইবাইনি ভিনি আনি কবম লাগে কক খাইনি অরণ মুঠাকা যিনি
Hubagara ayub lokton, Tripura Mota ayub lokton, Sikla Bodol ayub lokton, PWF ayub lokton. Asul hambai.